नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो अभी 75 करोड़ जो है सूर्य नमस्कार का महाअभियान चल रहा है, उसी कड़ी में आज हमारा 15 डेज़ है। तो एलएन आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। 13 राउंड हम लोगों को करना है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो चलिए अपने पोजीशन पे आ जाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. First round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Second round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Third round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 राउंड कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कीजिए, 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 round complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12। रिलैक्स करेंगे। 10 राउंड कंप्लीट। लास्ट 3 राउंड हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो लास्ट 3 राउंड का अभ्यास करेंगे। पहले रिलैक्स कीजिएगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11 राउंड कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 राउंड कंप्लीट। लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। चलिए, यहाँ पर आपके 13 राउंड कंप्लीट होते हैं। आइए रिलैक्स कीजिएगा। तो अभी आपने किया 13 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो कैसा लग रहा है इस समय अभी आपको? एनर्जेटिक फील कर रहे हैं? ठीक है। तो इस सूर्य नमस्कार से आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है इससे, ठीक है। अगर शरीर में एक्स्ट्रा फैट अगर है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी आपकी, ठीक है। और जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है उनका भी वजन नॉर्मल बीएमआई को टच करेगा। तो इसलिए करते रहिएगा सूर्य नमस्कार का अभ्यास, और खुद भी स्वस्थ रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि सूर्य नमस्कार के कितने फायदे हैं। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।